नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 6 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार पंचम रजनी जटणी खोर्धारे आजिर नाटक भोला शंकर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी जटणी खोर्धारे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी बिराशाल हाटपड़िया कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कोईडा सुंदरगढ़ आजिर नाटक गैंगस्टार। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार पंचम रजनी डबल्स सेक्टर 8 राउरकेला आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते गोटिए नाटक डबल्स। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी सागर गुआ बलगढ़ खोर्धारे आजिर नाटक कला कान्नू हसे जशोदा कोले। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाघमुंडा झारसुगुड़ा आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी दुबलापाଳ तेलकोई केन्दुझर आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जामदा रायरंगपुर आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी जटणी खोर्धारे आजिर नाटक सकल तीर्थ तचरणे। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार प्रथम रजनी जगन्नाथ प्रसाद यात्रा पड़िया नाकटी देउल संबलपुर आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रेंगाली डैम अनुगुल रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओला बेरेणी कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सिंदूर पंक संबलपुर आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे।
ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଠାକୁରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାଚୁଣୀ ବାଲୁଗାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଟାଟା କଲୋନୀ ଓରାସାହି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶିକ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଳଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଝିମିରିପାଲି ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରିମୁଳି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କାଚର ସହର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇପାଳ ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବନ୍ଧଟିଆ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳିଆଖିଆ କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଦା ପଳସା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭାରୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।